Danas vas vodimo u okolicu Siska, u kuću za odmor koju su vlasnici sami uređivali. Kuća je u biti stara preko 100 godina. Nismo imali nikakvu jasnu viziju pri samom uređenju jer jednostavno slagali smo komad po komad i tako nekako ovo je jedan završni rezultat. Raspored samih soba i raspored kuće nismo mijenjali jer ovo sve što vidite je zapravo onako kako je bila i raspoređena prije 100 godina. Kuća je prvenstveno namijenjena uživanju i druženju s prijateljima. Vlasnici često organiziraju zabave i druženja, pa se može reći da je ovo prava country house ladanjska kuća. Sličnost s engleskim stilom dizajna interijera nije slučajna, jer su vlasnici komade namještaja i detalje birali inspirirani baš tim stilom. Prostor vrvi od zanimljivih detalja od kojih su vlasnicima najdraže uokvirene marame. Što se tiče detalja i samog uređenja, kuću smo slagali kao jedan puzzle sa detaljima sa naših putovanja. U salonu dominira fotografija Pariza, vlasnicima najomiljenijeg grada, ispod koje se nalazi restaurirani antikni stol koji je nasljeđen od djeda. Cijela kuća je projektirana kao kombinacija antiknih detalja koji su već pripadali samoj kući, te detalja koji su vlasnici sami donijeli s putovanja. Kuća je prvotno bila krčma i možda zbog toga sam dizajn kuće, prije svega ova blagavaonica, nekako i visina zidova i raspored malo podsjećaju da se tu nešto ipak događalo drugačije pored samog prostora za stanovanje. Salon je otvoreni prostor visokih stropova jer je prije služio kao predprostor krčme u kojeg su gosti ulazili s kočijama. Te su dimenzije i otvorenost prostora vlasnici u uređenju iskoristili kako bi stvorili salon s kaminom za odmor, a zidove obogatili detaljima. 2 kamina, odnosno na katu i u kuhinji smo mi naime praktički možemo reći našli na cesti. Odnosno sugerirala nam je vrlo dobra prijateljica da jednostavno se rješavaju kamina u jednom starinskom zagrebačkom stanu koji sigurno potječu i sežu do 150 godina unazad i mislim da iz samog tog razloga su se izvrsno uklopili u samu kuću u tom starinskom tradicionalnom dijelu. Iako je ostatak kuće relativno prostran, kupaonica je nešto manjih dimenzija i vlasnicima je bila najveći izazov za uređenje. Želeći uskladiti sve komade kupaonske opreme da budu u engleskom stilu, vlasnicima je samostojeća kada zadavala najviše glavobolja. Namještaj u kući je kombinacija antiknog namještaja s ponekim modernim i dizajnerskim komadom. Mnogo je detalja i dijelova pokućstva koji su mi izrazito dragi, ali istaknula bi Knollov stolac koji smo pridružili upravo onom crnom tradicionalnom stolu. Nekako je to došlo spontano i zadržalo se do dana današnjeg ta njegova pozicija. Još jedan zanimljiv komad namještaja raskošan je luster koji krasi blagavaonicu. Radi se o lusteru naše poznate hrvatske dizajnerice i čini mi se kiparice Melite Petre Ivanović koja je za Likum proizvela taj luster od metalnih listića koja, ajmo reći, u jednom ovom prostoru blagavaonice kojim dominiraju pastelne boje izvrsno se uklopio po svojoj nijansi i po tim nekim blagim tonovima. Prizemlje i kat vlasnici su nastojali spojiti stilski obogativši prilazni hodnik dinamičnim slikama bogatog kolorita te cvjetnim i romantičnim detaljima. Smatram da nismo mogli bolje odraditi posao i mislim da bi bila najveća pogreška da smo mi išli kuću mijenjati. Izvrsno je što smo zadržali taj tradicionalan dizajn, onakav kakav već postoji preko 100 godina.